chini bises ke kokbruk media rama bela ke bela hambai maro chini hangraini tini chungoro kaisa kokthum panda khlaijaka chini o kokthum panda o bises ke chini Tripura mothani senior leaders ni bisingo jara chini bobagra bai chongjak spokesperson oro khorotam tongo boronggonang Rajeshwar Dev Burma boronggonang CK Jamatia boronggonang Anthony Dev Burma miya chung মুখ্যমন্ত্রী bai malaimani অনেক দিন chung chesta khaimani pore মুখ্যমন্ত্রী chungno kaisa jora rekha miya time rekha 12 ton somoyo chungkhai puileo chung sanmani kai total chini joto elected 13 jona chini MLA plus minister tai chini baki MDCs including CM soho kintu মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী जोंनो खरक बानि चान्स रेखा नर खरक बा फाइदि आं नर बा कक सालायनाय आबनि परे जों खरक बा थांले खरक बुरि थांका आनि लगी दङ बरंगनां MLA बिश्वजित कलुई बरंगनां MLA फिलिप्स कुमार यां बरंगनां MDC उमार शंकर देव बर्मा जोंनो नुकमानि लग लगेना बक आसुगै चिनी मेमोरेन्डाम परिमा लोकलो सा माटे मयदाना तो अनेक कम नांगमा साव बबनो सारा नायमानि ब साइमालिया माने ह्यूमन स्क्रिप्ट में तुई सामबले माटे मयदाना একটা বক্তব্য আর এখানে আরেক বক্তব্য এটা তো অনেক সময় বলতে হয় দলীয় পলীয় হাই সাকাবো গাই আবনি পরে বসাকা যে কগর ह्यूमन स्क्रिप्ट नि माने বিরোধী ইনি বসালিয়া কগরক ভাই रोमान स्क्रिप्ट एबो कक बरक माने परीक्षा रिमानो अ कक जा कक कायसा जा बसाका आबनि बागै प्रत्येकटी जेखाने कक बरक सब्जेक्ट बाय परीक्षा नानि जेंगो दङो सेंटर दङ माध्यमिक 12 नि त्रिपुरा बोर्ड अफ सेकेंडरी एजुकेशन नि विशेष गाय आ जागाओ ब अमायकै संजाक टीचार दङ बुजि आंकै जेमन कक बरक बाय रोमान स्क्रिप्ट बायkai आं माइचाव बा कवानजे बेबा आं माइचाव उपानो किन्तु बिनिको तो आलादा ब्लेहायदबा स्क्रिप्ट तो आलादा आबनो बुजुरना बागैनो बसाव आं बरक ठीक खायजाक एमता ठीक खायनाय अबनति विधानसभा दुई बार आलोचना का दुई बार न CBSE नि पेपर बसावका आं दुई बार न दिल्लीआव आं चिटि सिगिया चेयरमैन CBSE चेयरमैन ICSE न आबनि उत्तर आं तागमाया আর নর বরহতি जों सागा जों तो रहरका आइए बरहरका NGO बरहका एगा बसाका नरक मालाय दी जों बंगना सागा जों मालाय नाय इमिडिएट न जों कमिउनिकेशन खाय दङ बबाग्रा खाना सपाय खांखाय खाना 16 बबाग्रा फायके सालायनाय जों बुफ्रु दिल्लीआव थाङैमान একটা डेलिगेट खम थांनाय गामतिखै सालायते गोबां कक सालायके ओंखाय কোন সময়ও বত চিফ মিনিস্টার বা आं बबाग्रा सालायका महाराजार संगे आमी कथा बोलेছি এই ব্যাপারে মাঝে মধ্যে সো এই পিটাপিটি এটা ভালো না আপতিরও ছাত্রঙ্গ আপতিরও কাংসাকানা পিটাপিটি তো जों आबनो बागै फायमैया जोंखाय हरफ नतिसि स्क्रिप्ट नतिसि जों फायमानि गाय बिनि जे क खूब सुर पिसा नरम हायनो जों नुक्ता साइमिया बिसिं बताम खायनो गाय मोटामुटी जों अमनतियै अ জানুয়ারি যেহেতু মার্চ মাস পরীক্ষা जों जेसाखाय पानो जों জানুয়ারি मास दिल्लीआव थानाय चिनाव ग्रुप MLA MDC चिनि लिडारशिप दङ चिनि बबाग्रा जे डाइरेक्शन माने आबनि मुताबिक जों दिल्लीआव थांलायनाय आइटा दिल्लीआव तो चेयरमैन CBSE नि तारपरे चेयरमैन ICSE नि नाखाय ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टार जों मालाय फैनाय डिपार्टमेंट ऑफ बुतुंगले अब नांलाय जागले ऑल इंडिया ऑल ओवर इंडिया नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा राज्यनि बसाका जों सागाता जदि और लुसाय संख्या बुसुबांबा लुसाय रंनो जदि न रोमान स्क्रिप्ट रि माखांखाय क्वेश्चन खालायमाखा क्वेश्चन पेपर खालायमाखांखाय व्हाई नॉट तिनि कक बरक सानाय जों रिमेबा
abono seng juralu seng dabi khaya seng borno khub kaham keno politely bo seng alochona khaya motamuti saimia botak tong wan sugno buskangni chini যখনই তিনি বিধানসভা অধিবেশন নাই আপ্রুভ কোনো বারবার जों টিচার নাইছি যতক্ষণ না পর্যন্ত রোমান স্ক্রিপ্ট মাই সাক চিনি চবা ইয়াং বাই যত জায়গানো जों চলি নাই অবলে একদম স্রাই খাইকে তো जों मा নখর বনাই আন্দোলন তো সালসাবে পাইয়া আন্দোলন তো দাপে দাপে চলিও 1967 ইসিবি 6 রুল ডিমান্ড খেমে 1984 সে মানে ইংগাই mangka rika masih busuk bosan nangka tahu omo bong naik কিন্তু truk তো kemang jagan চলি tong kok borok tinau suk jarawo nin assistant professor telangjang mani তিনি kok borok ni tabuk এই যে তা পিজিটি নি যে tabuk যে এসটিপিজিটি যেটা পরীক্ষা না যে রেজাল্ট নকরবানি আরো 73 জন তো রিজার্ভ মার্ক নি খাবলে kok borok ni এমএ পাস হন বাগে kokটা ওমা কে যে kok borok কাসাই তো নি আবয়া স্ক্রিবো সিমি ফেলাই তো মানো কিন্তু truk সইনাই বাসং বাঙ্গো Sungki bini kok baca tahu edisi wo KG1 KG2 class 1 2 buskango 3 4 5 jar tabuk sung agok tung omo to sung khaino tung joto Tripura rajyo ni Holy Cross nismi china khai kai asuk school je tongmani higher secondary school high school Roman script amang se joto boi tabuk joto boi abo bodai gu chung siable Sini bagi je masih, sini tagi tu masih. Sini ada bagi na agak gitu tahu, teruk nung bijak teror botang nanti, boy mela botang ini di. Jatuh boy mela orang tu tahu, Roman script baik, kebang mah, kok borok, kok tang, kok lop, nung ruk nai. Sini ada khatung jak, cung titi edisi bam tu kena hazar boy cung tahu sapok itu kok, bukan sapok na bagi bos cung tender beri dika, abo kom kok ya. Abang borno cung kisah misal jara boy sini ada no, zaman mas cung borno oneria muriu. Nung sih nung jamar ke jeng pau payu, abang kat jeng, mana kok borok kini kok borok no tebok buskang farit lang na bagi, abang ni bagi no edisi bo tabuk wan suki tongo, buskang jeng tabuk, sudu kok borok ni, boy no bijap no jeng, bijap mela kajai, bani kajai ngai, kok borok mana boy bani tei ko, bijap bani, ambai. Ang to jara musung na no sanai, narok porikha center thangdi, jedino kok borok ni subject আরো থাঙ্গি নারক আরো যে তংনাই রনো টিচার রনো বা যারা ডিউটি ক্লাইনার রনো সঙ্গী মানো যেহেতু চিফ মিনিস্টার সাজা আগিনে হাই গোबां मा জায়গা গিয়ে রকম নুখা অরমারিয়া হাইকে মাসিয়া আমতি তংখাঙ্কে বসাও जोंनो डाइरेक्ट सादी बस सेंटर আগতনা আঙ্খা বাস সেন্টার পুংনো নাই গামবাগি নরতা কিরিদি গাবিনান কোন কারণ করে নরক রোমান স্ক্রিপ্ট কামকে পড়ি থাকি অবশ্যই আনি মেসেজ যতনা হামবাই जों त्रिपुरा मथा पार्टी नि तरफ থেকে जों गभर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा नि जे ट्राइबल डिपार्टमेंट जों सानाय ताबक जे आगामी जे एडीसी इलेक्शन जनरल इलेक्शन टू त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनि मेयाद पाया कसानि सिगांनो जाते इलेक्शन खालायजोंनानै ओंथों अमचिनि डिमांड जिनि दाबि गभर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा नि थानिगो Accordingly, or nigo boy, data tongmani rules ho tongman je amahaka Tripura Tribal Areas Autonomous District Council, Constitution, Election and Conduct of Business Rules 1985. Or jaga sujak tongo je meat paya ko sani sikang no abo election ma khlainai. Aga tabok ni je bortamana je council tongo boni meat painai 18th April 2026 बनी आगे न जाता एडीसी इलेक्शन खालिया निंथं एने जों गभर्नमेंट थानो ताक साका एवं जे एडीसी नि जे एग्जीक्यूटिव कमिटी बरक बाहायनि सिद्धांत नागै चिठी कायसार हजाखा जे ओ इलेक्शन टाइमली खालिजोंनाय निंथं बनी रेस्पॉन्स है गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा नि ट्राइबल डिपार्टमेंट बरक एडिशनल संख्या जे ताबनि जे रिजर्वेशन स्टेटस न निरक रहदी एनि सामानि परे हाय एडीसी नि सीयू ब रिजर्वेशन स्टेटस न मेंशन खाई स्टेट गवर्नमेंट नि थानेगो चिठी रहजाखा जों
idaning kale chung khus khabar na kha tabo election khlaina ni thangka angka tini hangka 15th January 2026 election last election bongkha 6th April 2021 angka boni age jodi khlaina ni thangka angka by this time the electoral rule draft of electoral rule ADC ni bangai abo khlaina ni somoy phai sokpai tongkha chung ও চিঠি রহমানি পরে ট্রাইবেল ফেয়ার ডিপার্টমেন্ট ni তরফ থেকে কোনো প্রিপারেশন আমহাই খ্লাইজাক দং হাইনি চুনো জানংমানি গ্রই হাইনি বাংনি সং তাবক ও প্রেস কনফারেন্স ni বিসিংতই খ্লাই গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা ট্রাইবেল ফেয়ার ডিপার্টমেন্ট সং সানানি মুসুগো যে নিরক দায়িত্ব দেখতি যা নেসেসারি পদক্ষেপ নাংমানি বন নাদি নাগৈ টাইমলি এডিসি ইলেকশন খ্লাইদি অমহকে চিনি ত্রিপুরা মথানি political party ni demand. Bana khlaina ne bangai chung to tabok demand khlaika jodi bor khlaya hongka chung agitation khlaine movement khlaine bono chini point je political rights chini ti prasar ni bangai je political rights ni bangai chung tabok kok sai tongo jodi bor timely general election to ADC khlaya hongka borok chini Tripura saroni je political rights bono ignore khlaimani klainai chung to chini borok ni bangai chini dofani bangai political rights ni bangai kok sai dong jodi borok timely election khlaya hangkai borok chini Tripura saroni ADCO je political rights renen kok domani bono borok ignore khlaimani klainai boni bangai ni chung chini borok ni political rights ni bangai chung kok sanai